अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करें ना मेरे सारे बिरा ठीक हो सन। अल्लाह मेरे सारे बिरा में रखे सलामत। अल्लाह मेरे बिरा में रिज़्क़ जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत रखे। मैं हाँ तो अपना बिरा सफदर अली। तो तुम मेरा यूट्यूब चैनल दे बैठे हुए सफदर अली चांडिया व्लॉग। तो जड़ भाई ने नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी करो सब्सक्राइब तो लाइक तो कमेंट तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर नाल अज जड़ा है हफ्ता है तो बस जड़ा ना कुछ मसले मसाइल रह गए तो जड़ा जिंदी वजह तो मैं व्लॉग नहीं बनाना रह गया तो परेशानी बनी रह गई। परेशानी भी जायज़ ही कोई है जिना है तो अल्लाह खैर करे जितना कर अपना एक ज़िंदगी का साथी होवे तो जड़ा ज़िंदगी जाए एक दूजे नाल कट्ठे गुजारनी हो अगर वो तकलीफ होवे तो मेरे हिसाब नाल वो ज़िंदगी की चस नहीं रही। तो जे अगर कट्ठे रहने तो वल एक दूजे का एहसास तो एक दूजे के वास्ते सुख ही गोलने वाला भी ये सुख है तो वल सारा जहान सुख है। जे ये अगर सुख है ना तो वल सारा जहान ही दुख है। तो दुनिया की कोई खुशी भी खुशी नहीं लगती। तो बजन गाल है जो ब्लड मिलता ना पिया परेशानी बनी खड़ी ढेर सारी परेशानी बनी खड़ी है। तो जिंदी वजह तो जड़ा ना मेरा दिमाग खुद काम ही ना करे ना है जो मैं करा तो क्या करा वन्या तो केड़े वन्या क्योंकि ओ पॉजिटिव बहु औखे मिलते तो जेडे केड़े हाथ पैर मारन दे नाल कितों कर कोई बेहतरी नहीं थी। तो खैर वाला अज जड़ा है आप बंदा आख्या है जो मैं अमदा मैं देना तो आप जुल दूँ हुण ये वक्त आप आए वजह से अपना हिंदे मखदूम साहब के बाग सारे मखदूम का बाग तो जो ना नमाज पढ़ी से नमाज पढ़ते वाला मैं टोर गया मैं चलो वाक कर गिनूँ तो हूँ आए वह मैं क्या वाक कर जुल दो आप जरा ना अपने माल का जड़ा काम है वो माल का काम करे नू तो इंशाल्लाह समय नाराज हो तो आज का इंशाल्लाह ब्लॉग को मज़ेदार होता तो जुल्दू हूँ आप माल को खा पैनू खा शापा खाल चालू कर रखे नू जरे मैं खाल कहनी था खड़े खीर तो उन्हें पहले खीर ही पी लेनू तो हूँ आप जुलते पैसे घर वाली तरफ। अच्छा भाईजान ये हूँ अपने बकरे खमदे पेन खाल ते डाला ते गोश्त वंडा तो हूँ दूध पीते आए तो हूँ खमदे पेन खाल तो सामने अपने खड़े ने बकरियाँ तो आप जरा ना इन्हें को रखे नू ये हूँ इंतज़ार खड़े तो एक बड़ा के नू अच्छा भाईजान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने बकरियां खाल एक खमजा पेन पहले घा खवे में तो हूँ कुछ घा दी थी कि कमी तो जनता उन में लासन तो वाल घा शाही खाली भूं वगैरह तो खाल शाले खवे ना खड़ा अल्लाह मालिक के डाला भी होंगे खाली होंगे तो गोश्त वंडा भी होंगे माशाल्लाह एक हम देखना अपना शेर तो अल्लाह ने जो उम्र दराज रखे अल्लाह हर मुसलमान दे रिज़्क़ के बरकत पावे एहन मेरे सोने शेर शहजादे और एक कल मेरे को अलहदा रखे मी तो बकरियाँ अलहदा खमदिया खड़ियाँ तो अल्लाह खैर करे से इंशाल्लाह तो नमक भी रखे अज तो नाल नमक ही खमदन ताकि इन्हें दा हाजमा अच्छा रहे वजे अल्लाह खैर करे से ये मेरा
شوق تھوڑے اپنے بھرا صفدر علی دا ہے شوق جڑا اپنا شوق پورا کیتی بدرا نے حلال مال ہے اللہ رزق برکت پیسے انشاءاللہ تے سونے نبی سندھی بھی سنت ہے تے اللہ خیر کرے سے اچھا بھائی جان ہوں آپ پہنچے سے گھا کپن تے گھا کپے نو کیونکہ گھا دا ہون تھیا ود اینڈ تے جڑا ہے بکرے کو ماں کا پھلے کو کھیر پلا گی دے سے ہوں کھیر پلا تے آپ آگے تے خالی کھوا دے کھیر پلا گی دے ہوں آپ تے ایک کپے نو ہوں سارا گھا تا سارا تو نہیں تھا کپے نے تا جڑا ہے اج دا جڑا ہے گھا وہ کپے سو او گھا کپتے والا آپ اگے تے جلدوں کہ والا آپ جلنے پہ بلڈ لماؤنا ہے تا جلدی جلدی آپ گھا کپ جڑے والا بندہ آوے سے تے ول جڑا نا پریشانی بن ویسے جی آپ اتنے کھڑے رہ گئے تو اتنے کہ لیبارٹری تے آ گیا تو والا پریشانی بڑھتے ہوں آپ جلدی جلدی کپے نو گھا کپتے والا آپ جلدوں لیبارٹری دے اتنے تے اج میرا کیمرہ مین بھی کہہ نہیں آیا تے جرا ویڈیو بناوے بس جو کیمرہ کلوز کر دینا گھا کپے سو تو ہوں پہلے آپ جلدی جلدی کپ گنوں یہ گھا اچھا بھائی جان یہ ہوں آپ گھا گیتے سے کپ یہ ہوں اپنا گھا پہ تا یہ پہ اپنا کپڑا ترپالا ہوں آپ یہ ترپالا پہ بچھے ترپالا بچھا دیں پہنو یہ گھا تا اپنے بکرے کی تو ڈھگے تا یہ ہوں سٹن جل آپ بکرے کو تے وال جڑا نا پتہ کرن بھائی دا تے بھائی این جا کہنی ہے یہ ہوں پہلے آپ آگ نو گھا بھائی جان یہ ہوں اپنا گھا گئے بدیج تے گھا گئے بدیجی کو ہوں چینو آپ بھائی جان ہوں آپ گھا چاہتے جلدوں گھر تے رابطہ کرے نو بھائی نہ تا ہوں آپ جلدے پیسے گھر تا اللہ خیر کرے سے اللہ چنگی کرے سے بس اللہ کو ہر ویلے چنگی دی امید رکھوں آپ جلدے پیسے گھر اچھا بھائی جان آپ پہنچ جاتے دی ظفر لیبارٹری علی کلینک تے تا آپ جڑا نا ہوں لڑکا آ وجے آپ ان کو جڑا نا بلڈ گندوں تا اللہ خیر کرے سے تا بس دعا کسی کرو اللہ خیر کرے اللہ رحمت کرے اچھا بھائی جان یہ بھائی طارق بھائی تے جڑے بلڈ دینے کا بلڈ والا بیگ ماشاء اللہ اللہ انہیں کو تندرستی دے اللہ سکھی صحت دے تے جے کو بلڈ لگتا پہ اللہ انہیں کو تندرستی دے اچھا بھائی جان مریض کو جرا نا الحمدللہ بلڈ لگ گئے تو اللہ انہیں کو تندرستی دے صحت دے تے جڑے بلڈ دے گئے اللہ انہیں کی زندگی برکت پاوے تو اللہ سے انہیں کوئی شفا عطا فرمائے تو سکھی زندگی عطا فرماوے یہ لگا پہ السلام علیکم امید رکھنا میرے سارے برا ٹھیک ہوتے ہیں تو شکر الحمدللہ بھائی جان تاری دعا دے صدقے اللہ نے پریشانی ٹال دیتی ہے مشکل آسان کر دیتے تھی تو جڑی پریشانی بنی کھڑی بلڈ نہ ملتا پیا تو شکر الحمدللہ بلڈ بھی لگ گئے تو بھائی اور بھی آ گئے ہیں تو انہوں نے جڑا نا بلڈ دے دیتا ہے تو استاد نے بھی 3-4 بندے بھیج دیتا ہے لیکن یہ جو استاد نے بھیجے ہے بندے تو انہیں دے وچوں او پازیٹیو کہیں دا کہنا ہے لیکن اتنے کہ جڑا نا بھائی ایک آ گیا ہے تو او جدی ودا بندہ او پازیٹیو والا جو بھی اپنا او پازیٹیو ہے سارے کنے تو اساں مریض کو لوامنے اوندا ہے بی پازیٹیو تو والا اساں کتے بھی گال ہے تو مریض کو لگ ہے بی پازیٹیو تو اساں بی پازیٹیو اساں دے دینو او پازیٹیو تساں ساکو دے دیو تو جڑا نا انہیں بھائی نے جڑا ہے بعد انکار کرنا پہ گیا بعد من گیا منیا ای نے جو نال ہیں میرے استاد دے داماد تو چنی گوٹ گئے ہیں نہ بندے تو انہیں آ کے بھائی جان تسا مہربانی کرو تسا سارے کو بے شک 2 گن گنو تو میں اسا کو جڑا نا بلڈ دے دیو تو انہوں نے جڑا نا بلا بنتے بندے جو 2 بوتل میرے کو ضرورت 2 ہیں تو 2 بوتل انہیں کو دیتو سے خون دیا
تا ولا انہیں سا کو کی دیتا تا شکر الحمدللہ ولا بھی ڈھیر ساری ہون آسانی تھی گئی بہتری تھی گئی تو اللہ دا ولا یہ لاکھ عظیم احسان ہے جو یہ کام سارا تھی گئے تو شکر الحمدللہ ڈھیر ساری میرے کو یعنی کہ ٹینشن نہیں ہون ڈھیر ساری میرے کو ٹینشن ہولی تھی گئی کم تھی گئی تو ہون اگلا پروسیس ہے جو ہون ایچ بی پوری کرنی ہے جو ایچ بی کتنا تھی چکی ہے تو ہوں والے 7.2 ہوئی تو ہوں جڑن میں دو میں بوتل لگ چکے خون دیا تو ہوں آپ کروے سوں ایچ بی چیک تو ایچ بی چیک کروا تو نا بھلا اگو دیکھ سوں کل بھی ایک میرا ہمسائے ہوں آ کہ یار میرا او پازیٹیو ہے تو تساں میرے کو تو دسو میں انشاءاللہ تو اپنا بلڈ ضرور دساں تو ہوں جڑا نا اج بھی میں ہوں جڑا بلڈ چیک کروے سوں تو شکر الحمدللہ ایک کم آسانی نال تھی گئے تو اللہ ہر مسلمان دیا مشکل آسان کرے کیونکہ سیدھی گال ہے میرے کو بہت پریشانی ہے تو کیونکہ یہ رشتہ بھی اوہیں جائے جتھا کہ پریشانی ضروری ہے ضرور تھیندی ہے آکو ضروری نہیں ضرور تھیندی ہے کیونکہ زندگی دا ایک ساتھی ہے جو ہے جی میں ہے حالات آخر مندے ٹھڈے ہر بندے نال تھیندن اے نہیں جو ایک بندے نال تھیندن اے دنیا صرف یہ بھی یعنی کہ مختلف مزاج نا اصل جڑا اختلافات تھیندے یا کوئی یہ تھیندے گال تھیندی ہے او تھیندی ہے اپنا مزاج مختلف ہون تو سوچ مختلف ہون دی وجہ تو اے اختلافات ہی بندن تا لیکن شکر الحمدللہ تو جڑا سادہ رشتہ ہے بہت پیارا رشتہ ہے اچھا رشتہ ہے تو ایک دوسرے دا احساس بھی ہے تو ہمدردی بھی ہے تو میرے کو بہت خوشی ہے جو میرا ایک کام آسانی نال تھی گئے اور اگلا پروسیس ہے وہ ہوں ایچ بی چیک کروں ہوں کیا صورت حال ہے تو اندر بارے تو میں دسے سا اج دا یہ میرا ولاگ تو ویڈیو مکمل ڈٹھی کرو ویڈیو اینڈ تک ڈٹھی کرو تو تسا اینڈ تک دیکھ سو تو تارے بھیرا سب در کوئی فائدہ تھی سے تو اپنے بھیرا سب در کو اجازت زندگی باقی رہے گی تو اگلی ویڈیو ملاقات تھی سے السلام علیکم